अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, मैं हूँ कामी मलिक और आपको ट्रेंडिंग पॉइंट्स की एक और वीडियो में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, हम चिल्ला कर आपको बताते रहे कि अफगानिस्तान की सरजमीन मोदी अशरफ गनी की मर्जी से और मदद से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है। हमारी की गई रिपोर्टिंग, हमारी की गई तमाम प्रेडिक्शन लोहे पर लकीर साबित हुई है। अफगानिस्तान तालिबान ने ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया कि भारत के तमाम अरमानों पर पानी फिर गया है। भारत की 20 साल मेहनत मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गई है। ये वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो से खास तौर पर भारतीयों को, पाकिस्तान से नफरत करने वालों को बेहद तकलीफ पहुंचेगी और इंशाल्लाह ये वीडियो मैं आप तक पहुंचाकर इन्हें तकलीफ पहुंचाऊंगा। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, बल्कि टॉप एजेंसी ISI और गुमनाह मीरों के नाम का सलाम कमेंट जरूर करें। ट्रेंडिंग पॉइंट्स के मौजे सामीन, आज अफगानिस्तान तालिबान के कारनामे ने भारत की नींदें हराम कर दी हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी की बिल्डिंग से भारत के अगले 5 साल के पाकिस्तान के खिलाफ भयानक हमलों के प्लान की सारी दस्तावेज जो थी वो पकड़ ली हैं और उसके बाद अफगानिस्तान तालिबान ने ऐलान किया है कि अब भारत अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करके दिखाए। भारत की हिम्मत कैसे हुई कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है। अफगानिस्तान तालिबान ने ऐलान कर दिया है कि भारत के जितने भी यहाँ पर गिरोह हैं जो भारत के लिए काम करते हैं, सबसे पहले उनका सफाया करेंगे और उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर भारतीय जासूसों को चुन चुन कर यहाँ से धक्के मारकर भारत भेजेंगे। और इसके अलावा भारत को 2 टोक अल्फाज में वार्निंग दी है कि जितनी आप अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर चुके हैं वो कर चुके हैं। इससे आगे आपकी तरफ से एक मरतबा भी अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की गई तो फिर आपके लोगों के यहाँ से ताबूत जाएंगे और फिर हम घुसेंगे और आपसे बदले लेंगे। प्यारे दोस्तों, अब समझे कि असल में अफगानिस्तान की सरजमीन पर हो क्या रहा था और ये आप लोग के लिए जानना इंतहाई जरूरी है। प्यारे दोस्तों, एक याद रहे, हम आपको बार बार और हमेशा एक चीज से आगाह करते रहे हैं कि अशरफ गनी जो था वो एक बिकाऊ था। इसमें कोई शक नहीं है कि उसने पैसा लेकर अफगानिस्तान की सरजमीन को बेचा, अपना ज़मीर बेचा और ना जाने अमेरिका ने अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर करके कितना अफगानिस्तान तालिबान को नुकसान पहुंचाया है। याद रहे, हमने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें हमने आपको दिखाया था कि अफगानिस्तान तालिबान जब काबुल पहुंचे, काबुल उन्हें इतना अरबों डॉलर मिला जो वहां पर जुड़े हुए थे और ये तमाम पैसा अमेरिका और भारत की जानिब से अशरफ गनी को दिया गया था। यानी कि पैसा दिखाकर अशरफ गनी को अपने इशारों पर वो नचवाते रहे हैं और इसी वजह से मैं हमेशा अशरफ गनी को कठपुतली हुकूमत कहता आया हूँ और वो तमाम चीजें अल्हम्दुलिल्लाह आज लोहे पर लकीर साबित हो रही हैं। अब जरा समझिए कि अफगानिस्तान की सरजमीन पर हो क्या रहा था। सबसे पहले हम भारत को बेनकाब करते हैं। आप समझे, भारत असल में अफगानिस्तान की सरजमीन को एक लॉटरी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था और वो ऐसे कि वहां से अफगानिस्तान तालिबान की सरजमीन से इंताबसन पाकिस्तान की सरजमीन पर इंटर किए जाते थे। यही कुछ नहीं बल्कि अफगानिस्तान की सरजमीन पर इन्होंने कैंप बना रखे थे और उन कैंपों में इंताबसंदों को ले जाकर वहां ट्रेनिंग दी जाती थी। यानी कि उन्होंने कैसे परफॉर्म करना है, किस कंडीशन में वो क्या रद्दअमल देंगे, ये तमाम चीजें उन्हें सिखाई जाती थी। और इंताबसंदी कैसे करनी है, इंताबसंदों को माली मामलत कैसे करनी है, कम्युनिकेशन आपस में कैसे रखना है, ये तमाम चीजें अफगानिस्तान की सरजमीन पर बनाए गए कैंपों में भारत करता आया है और अब भी कर रहा था। और इसके अलावा भारत ने वो कैंप तैयार करने के लिए वहां पर अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी कर रखी थी। वो इन्वेस्टमेंट भी पकड़ी गई, वो कैंप भी पकड़े गए, भारतीय जासूस भी आहिस्ता आहिस्ता अफगानिस्तान तालिबान ने पकड़ना शुरू कर दिए गए और ऐलान भी कर दिया है कि आपकी इन्वेस्टमेंट तो डूबी, लेकिन जितनी आप सरजमीन इस्तेमाल कर चुके हैं अब इसके अलावा आपको 1 इंच की जमीन भी किसी मुल्क के खिलाफ यहाँ से मुहैया नहीं की जाएगी। देखिए, एक तरफ अमेरिका अशरफ गनी को अरबों डॉलर देता था
اشرف غنی امریکہ اور بھارت کی مرضی کے فیصلے کرتا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اشرف غنی نے افغانستان طالبان کے 5000 قیدی جو ہیں ان کو رہا کرنے سے انکار کیوں کیا تھا؟ اس میں وجہ یہ تھی کہ افغانستان طالبان اور اشرف غنی کے درمیان معاملات ٹھیک نہیں تھے اور اس میں امریکہ کی سازش تھی۔ امریکہ اور افغانستان طالبان کے درمیان امن معاہدہ ہوا تھا۔ امریکہ چاہتا تھا کہ افغانستان کی فورسز افغانستان طالبان کے خلاف اقدامات کرتی رہے، فضائی آپریشن کرتی رہیں اور ادھر ہم آہستہ آہستہ اپنا انخلا کرتے رہیں، یعنی کہ وہاں پر صورتحال بھی خراب رہے اور ہمارا انخلا بھی ہو جائے اور ہم ان کو آپس میں لڑوا کے ان کا ہی نقصان ان کی ہی سرزمین پر کروائیں۔ لیکن وہ تمام کی تمام سازشیں ان کی دھری کی دھری رہ گئی ہیں۔ دیکھیں گیم کہاں پلٹی، یہ ایک ایسا سوال ہے، کیونکہ دیکھیں امریکہ بھی تھا وہاں پر، اس کے علاوہ اشرف غنی بھی تھا، مودی کی بھی وہاں پر بھیجی گئی تمام ٹیمیں تھیں، لیکن اچانک افغانستان طالبان طاقت میں کیسے آئی؟ دیکھیں جس وقت افغانستان طالبان کے خلاف لڑتے امریکہ کو یہ بات ریلائز ہوئی کہ ہم یہاں پر 100 سال تک بھی لڑتے رہے تو ہمیں کامیابی اور ہمارے مقاصد پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پائیں گے، تب امریکہ وہاں سے بھاگنا شروع ہوا۔ امریکہ نے اپنے جہاز، اپنے ہیلی کاپٹر، تمام چیزیں ساتھ لے جانے کی کوشش کی۔ تب افغانستان طالبان کے اوپر فضائی حملہ ہونا رکا۔ جب افغانستان طالبان کے اوپر فضائی حملے ہونے رکے، سب سے بڑی پرابلم ہی ان کے لیے یہی تھی کیونکہ ان کے پاس زمینی فورس کے ساتھ لڑنے کے لیے کچھ ابیلٹی تو تھی، لیکن ان کو فضائی جو معاملات تھے اس میں کافی دشواری تھی۔ اس کے بعد اشرف غنی کے پاس سیکورٹی کے لیے، جاسوسی کے لیے اور حملوں کے لیے کوئی بھی چیز بقایا نہیں بچی تھی، اور اسی وجہ سے اشرف غنی نے فوری طور پر امریکہ کا دورہ کیا تھا، بائیڈن کے ساتھ ملاقات کی تھی اور وہاں سے 35 بلیک ہاک ہیلی کاپٹر لیے تھے، جس میں سے 31 بچے تھے، 4 انہوں نے گرا دیے تھے۔ آج وہ 31 بلیک ہاک ہیلی کاپٹر افغانستان طالبان کے پاس موجود ہیں۔ بھارت کی دی گئی ٹیکنالوجی اشرف غنی کو، جس میں Mi-24 ہیلی کاپٹر اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں، تمام کی تمام چیزیں اب افغانستان طالبان کے کنٹرول میں آ چکی ہیں۔ افغانستان طالبان نے وہ کر دکھایا ہے جس سے دنیا حیران و پریشان ہے۔ دنیا کی سپر پاور کو بھگایا، اس کے بعد اشرف غنی کو بھگایا، ان کی فورسز کا مکمل طور پر تختہ الٹا اور اب بھارت کا بھی پتہ صاف کر دیا ہے۔ اب افغانستان کے اندر صرف اور صرف طالبان کی حکومت ہے اور طالبان وہاں پر اسلامک نظام بنانے جا رہی ہیں۔ پیارے دوستو، 20 سال لگائے بھارت نے افغانستان کی سرزمین پر پلاننگ کی، کیمپ بنائے، انتہا پسندوں کو ٹرین کیا، لیکن دیکھیں پل بھر اور چٹکی بھر میں کیسے تمام چیزوں کے اوپر پانی پھر گیا۔ افغانستان طالبان جو ہی وہاں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے، بھارت، امریکہ، اشرف غنی کی فورسز، تمام کا پتہ صاف ہو گیا ہے۔